Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Oshana Ramani Kala Ramani Bara 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 Bara. Uravandala Ramani Ravandala Ramana Ravandala Ramana Ravandala Ramana. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya 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 Mara Pita Ramar, Dhanyavad Mara Pita Ramar, Dhanyavad Mara Pita Ramar, Dhanyavad Mara Pita Ramar, Dhanyavad Mara Pita Ramar, Dhanyavad. Holy, 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 holy. Udaravani Kharavat Ramana Daravandal Ravani Viri 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 Vara 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 Vara. Uravandal Ravani Viri 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 Vara 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 Vara. Uravasha Vara 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 Vara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Uravat Ramana Kala Ramani Viri 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 Vara 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 Vara. Uravandala Ramani Viri 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 Vara 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 Vara. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Mara Pitaram, 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 Dhanya Mara Pitaram. Holy, 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 holy. Hallelujah. Shabba ba 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 bara 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 bara. Uravandala Ramani Viri 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 bara 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 bara. Uravandala Ramani Khala Ramana Dharamandala Ramana Dharamandala Ramana. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें आत्मा रूपी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा हालेलुया हालेलुया ईरावक्रमणि कुरावश्यावरे खालारवणि आदरवणि खारवन्ननमा जीसुंगा नामरे दया करो दया करो दया करो दया करो उरावा बाबा 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 नमन करो समस्त प्रभु दोष दुर्बलता जनार्चन करो प्रभु जीसु गोविंद रक्तक्रमण धूत परिष्कृत पवित्र करो प्रभु होली 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 तुम नाम धन्य 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 पूरा शखाला रवानी खार वक्रमण करवन रवा तुम्हें नित्य और जीवित और प्रभु यीशु तुम्हें कालिया जोचनो कर समान और प्रभु हालेलुया 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus glory be your name glory be your name glory be your name glory be your name धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 हालेलुया 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 यीशुंगा नाम रे दया करो दया करो दया करो हालेलुया 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 जो मैंने तुमको भय करंदी प्रभु आओ तुम्हारा दया समान प्रति महत अड़े जो पृथ्वी आकाश मंडल उच्चतर मंद उच्चतर अटे होली 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 इरा बाबा शबारा खाला रबाना दारबंद अल्लाह रबानी खारा बंदरमा तुम्हें अंतगुणम संधानकारी मर्म परीक्षक परमेश्वर दया करो दया करो दया करो योग्य भाव आचरण कर अनुग्रह करो तहर मंगल हम निश्चय उदारवानी खार वर्षा कलारवानी खार बंदल रबा ओ लॉर्ड हम सरा समय सरा समय सरा समय सरा जीसुंग नाम जीसुंग नाम जीसुंग नाम जीसुंग नाम दया करो दया करो दया करो होली 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 तुम्हारे धर्म नहीं तुम्हारे कौन सी मुख्य अपेक्षा नहीं पूरा बाबा शबर बर 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 बंदल रबा तुम्हें सकल सुष्ट वस्त्र आदि करता हो प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हारा साध्य किसी नहीं Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. तुम्हें सब करी पारो पूरा बाबा 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 रबा 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 दया ग्रामान को मंडली समस्त तुम्हारा समस्त मंडली को दया करो हालेलुया समस्त मानव जाति प्रति दया करो समस्त जेपरी प्रभु बदली जीवे सत्य ज्ञान तबे से सत्य मुक्त करियो प्रत्येक उतारवानी खार वर्षा बारी खार बंगल रबा हालेलुया धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु
धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पैसा नामर धन्य तुम्हारा पैसा नामर धन्य तुम्हारा पैसा नामर धन्य तुम्हारा पैसा नामर धन्यवाद होली 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 हालेलुया 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 तुम এই কার্যগুলিকে অন্যথা করি পারে নাই এবং তোমার কোন সংগ্রাম মধ্য নিবারণ করা যাই পারে নাই ইদারাবানি খারবর্ষা কালারাবানি খারবত্রমানা কারবঙ্গরবা हालेलुया हालेलुया केतक लोकंगु केतक गोष्ठी केतक राज्य देश प्रभु तुम्हें ही कठिन न करे तेणु किसी समय निमंत उद्देश्यमूलक भाव तेणु से बुझी पारते ना जानी पारते ना मात्र जो तुम्हें से मन परिवर्तन वरदान कर बदली जाए निदा मानी खाला रवा सजपरी साउल पाउल से प्रकार भाव प्रत्येक लोक बदली जाए प्रभु एवं आउ से दाऊद वंश जेरूशलेम निवासी प्रभु से जिहुदी इस्राएल जाति समान मध्य सर्वांतरण तुम प्रति फेरिबे जतबेले तुम्हें अनुग्रह विनोदन आत्मा वृष्टि करियो हालेलुया 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 तेणु अनुग्रह कर दया कर सर्वत्र तुम से आत्मांग्र वृष्टि तुम्हें दान करो प्रभु इरा बाबा शबरा खाला रवा समस्त मन परिवर्तन करिवे कारण तुम छड़ा अन्य परमेश्वर नहीं हालेलुया केवल अविश्वासी मान ज्ञान चक्षु जगतपति अंध करी अछि सेदरे मंदे ख्रीष्टांग गौरव सुसमाचार लोक से प्रकाश तो पारे ना मात्र तुम्हें अनेक तुम कार्य तुम्हें लगे रखी अच्छ प्रभु अनेक विश्वस्त अनेक विश्वस्त तुम कार्य कर तुम इच्छा मते हालेलुया आओ शत्रु शैतान घोर विरोधर सम्मुखीन होती तेणु तुम्हें से विशेष भाव में अनुग्रह कर दया कर तुम्हें धर रख मत तुम्हें धर रखी अच्छ प्रभु तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो इरा बाबा शबाली खाला रवानी खार बात्रा खाला रवानी खार बंदानवा तुम्हारा संतोषजन सावधान करने तुम्हें अनुग्रह कर अवंत धर्म कर्म जपरी तुम शुद्राई हम ईरवश्या काला रवानी खार बंदान रवा कारण प्रत्येक जनर कर्म अग्नि परीक्षा कर हालेलुया 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 आउ मध्य धार्मिक लोक कष्ट परित्राण पाइब पूरा बाबा शबारा खाला रवानी खारवा पापी कौठे मुह देखब प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर दया कर ए निमंते आ निश्चय आम को भय कंबस परित्राण साधन करने को एवं तुम दृष्टि अपना को परीक्षा सिद्ध देख जत्न करने तुम्हें अनुग्रह कर होली 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम आत्मांगर कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित उतारवश्यावानी कूल रवानी आत्तरवानी खार बंदरवा सत्यवाक्य सर्वत्र दृढ़ भाव में घोषणा कर प्रभु एवं अनेक अनेक महामाश्चर्य कर्ममान साहित्य हो अब समस्त तुम राज्य वृद्धि निमंते आवश्यक हालेलुया शबारी खाला रवा रुदबा शबारा खाला रवा जीशुंग नाम दया कर आद्य मंडली तुल्य तुम सभा तुम कार्य करने तुम्हें साहाय्य तुम लोक मान सर्वत्र तुम्हें उठाओ ओ लॉर्ड हमसी जो मान तुम उठीच से तुम्हें धरी रख तुम स्थिर कर रख हालेलुया हालेलुया जीशुंग नाम दया कर तुम्हार पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशुंग नाम प्रार्थना करुछि आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Ura ba 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 ba. Holy, 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 holy. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Hallelujah, 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 hallelujah. Kibara kala ravani agara ravani kala ravana agara ravana ravana. Iravanda ravana 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 ravana. Pura baba shama ravana 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 ravana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sivara vara 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 vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Sivara vara 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 Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 हालेलुया 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 Lord have mercy. Idaramani Karavan Daravan Daravan. Holy, 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 Hallelujah, hallelujah, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu. Dhamya Jesu, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu, Dhamya Jesu. Dhamya Toro Pujaram, Dhamya Toro Pujaram, Dhamya Toro Pujaram, Dhamya Toro Pujaram. Oh Lord, have mercy, 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 oh Lord, have mercy. Oh Lord, have mercy, 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 oh Lord, have mercy. Idaramani Karavan Kramana Kararamani Daravan Dalarava. Ura Baba Shabara Bara 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 Bara. Idaramani Karavan Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hey Jesus, hey Prabhu, hey Jesus, hey Prabhu, Ati Tuma Pada Pare, Arata Nabiya Pare, Arata Nabiya Pare, hey Jesus, hey Prabhu, hey Jesus, hey Prabhu, Ati
Udavastramani Karavashavara Kalavana. Holy, 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 holy. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Tora Pitram, Dhanyavad Gurudi, Udaramani, Karavastramani, Karavashavara. Udavashavara, Udavastramani, Dharamangala, Ramani, Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani Karavastramani Kalavana. Uravasha bara 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ira da 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 baba 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 baba. Uravashamani Kalaravani biri 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 bara bara bara. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram, Dhanya Tora Pitram. Jisu Ramar, Jisu Ramar, Jisu Ramar, Jisu Ramar, Jisu Ramar. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Pura ba 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 ba. Pura Vastramani Kalaravani Dharamana Dharamana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bara 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 bara. Uravandala Ravana Dharamana. Iravatramani Karavashavani Kalaravana. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Idaravani Kalaravani biri 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 biri. Uravatramana Dharamangala Ravana bara 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 bara. Shivara bara 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 bara. Isha bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya, tonam dhanya, tonam. Holy, holy, Shakala Ramani Dharamana Allah Ramani. Thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Dari chabe pratna karo. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, Hosanna, 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 Hosanna. Joy, Jesus, joy, Jesus, joy, Jesus, joy, Jesus, joy, Jesus, hallelujah. पूरा खाला बंदा मानी खाला बराबर प्रभा तुम्हें प्रभु हमको त्राण करता है यीशु हालेलुया तुम्हें हमको पाप क्षमा करते रोग सुस्थ करते त्राण करता है यीशु हालेलुया 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 कोन गोष्ठ परमेश्वर एपरि कार्य करि पारंत नाही प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रति प्रभात तुम दया मन को नूतन है यीशु प्रभु ସେଥିପାଇଁ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दिए हालेलुया 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 सब कार्य ओ प्रभु सुंदर भाव तुम्हें करिया परमेश्वर हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खाला बंदरबा निराखाल बंदरी विक्रमणि सर्वंगल बर बर बत्रवा हालेलुया तुम्हें स्वर्ग अच्छे प्रभु हमने पृथ्वी अच्छे प्रभु ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଥା ଅଳ୍ପ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 କେବଳ ତୁମର ମହାନତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପୂରା ଖାଲ ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାର ବତ୍ରବାନି ଖାଲ ବତ୍ରବା ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା 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 ତୁମେ ଆମର ଉଷ୍ଠାଧାରକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କର ହାଲେଲୁୟା ଗୌରବ ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାର ବତ୍ରବା
मनी खरा बंदरवा प्रेज द लॉर्ड 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 हां प्रभु तुम्हें पथ सत्य जीवन हालेलुया तुम अधीन नगरे के पिताଙ୍କ निकटକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ प्रभु हालेलुया 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 ଆମମାନଙ୍କୁ प्रभु धनी କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିର୍ଧନ ହେଲ प्रभु हालेलुया हालेलुया ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲ प्रभु हालेलुया 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 ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ प्रभु ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରାଇଲ प्रभु ତଥାପି ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛ प्रभु ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଓ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ତୁମର ମହାଦୟା ମହାକରୁଣା है तुमने हमको एपर्यंत रक्षा करछो उद्धार करछो प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 आज भी प्रभु तुमर से आशीर्वाद आमर को मध्य प्रवाहित हेउछि प्रभु सेतपई मध्य प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद हालेलुया हालेलुया प्रभु तुम्हें जदि से प्रकार प्रेम न पछांत ताने प्रभु आमर प्राण आज नीरव स्थान शांत प्रभु मात्र तुम से प्रकार करलो नहीं प्रभु आमको दया करो अनुग्रह करो हालेलुया 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 प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया से पवित्र आत्मा को द्वारा ये मर्त्य शरीर को मत नाम को जीवित रखिछ प्रभु हालेलुया लोला बंदावा निराकार बंदा मनुष्य कार्यरत हालेलुया तेने जीवन रो कर्ता हालेलुया हालेलुया तेने कर्म जीवन दला पासी प्रचुर जीवन दला पासी हालेलुया 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 ओ प्रभु समस्त गठन मूलक कार्य तेने हमको पई करियछ प्रभु प्रचुर भाबरे करियछ प्रभु हालेलुया हालेलुया लोला बंदा मनुष्य कार्यरत मनुष्य हालेलुया 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 हां प्रभु तुम आमंत्र सहित परमेश्वर हिचो तुम इमानुएल परमेश्वर हिचो प्रभु सेतपई प्रभु तुम नाम को धन्यवाद देबो हालेलुया 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 ओ प्रभु निश्चय प्रभु तुम आमंत्र मध्य मनरे मध्य रखियछ एजे मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम दास मध्य ओ प्रभु दीर्घ दिन धरि प्रभु विश्राम देवा पे मना पुनर्बार उठायछ एजे प्रभु मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 ओ प्रभु मन समूह को धरि रखियछ प्रभु एजे मध्य तुम नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ओ प्रभु पृथ्वी प्रांत पर्यंत समस्त कार्य तुम लोक मान को अपने करोछ करिबो बोली जे प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दोजी हालेलुया 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 ओ बाबा बानी खाला बंदर बतवा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु ते प्रत्येक विषय को तुम समर्थ में सबित करोछ जे मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 आ समस्त विषय मध्य तुम इच्छा न जाय ने तुम समय करियो प्रभु जे मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 तुम राज्य आसु प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु जी असंख्य लोक माने प्रभु ने तेरे बोलु चंदी प्रभु सुने जानते नहीं मध्य तुम नाम सुनि ना हालेलुया हालेलुया हमन को जहां को जो स्थान रखे छे प्रभु से स्थान रे प्रभु प्रस्तुत होवा पे तुम सहाय्य कर हालेलुया हालेलुया पूरी खालबा निखाल बंदा मनुष्य खालबा तवा निखाल बतवा ओ प्रभु हमन को जीवन रे ओ प्रभु समस्त आश्चर्य कार्य तुम करियछ आगरनित हेछ महिमानित हेछ प्रभु हालेलुया असंख्य असंख्य परीक्षा प्रलोभन तुम हमन को जीवन को सुरक्षा कर रखिछ प्रभु ते मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया तुम पवित्र प्रभु तुम शाश्वत प्रभु हालेलुया 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 तुम पवित्रता सौंदर्य तुम सेवा भजन करे तुम हमन को सहाय्य कर प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खालबा तवा निखाल बतवा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना 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 तुम हमन को बाहर बसर उठियर सब तुम निरीक्षण करोछ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 प्रभु ओ प्रभु समस्त ओ प्रभु जहां तुम दृष्टि उत्तम मन में यथार्थन में से समस्त हमन को प्रभु विमुख करा प्रभु हालेलुया हालेलुया मात्र जहां जा ओ प्रभु तुम दृष्टि उत्तम यथार्थ प्रतिभा शिक्षा के युक्त ए समस्त विषय चिंता करे हमन को सहाय्य हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खारवत एते दिन थोड़े तुमको जान होई चिन्ह प्रभु एते दिन प्रभु तुम्हारा प्रभु अधिक निकटवर्ती का समय प्रभु स्वर्ग मध्य निकटवर्ती हालेलुया हालेलुया तानि जानो प्रभु आ तुम्हारा आशीर्वाद मध्य समय काल समय उपस्थित हेलानी प्रभु हालेलुया हालेलुया भले कंपरे अपना अपना परित्याग साधन करिया पे ओ योग्य पक्ष देखाइया पे सहाय्य कर प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खारवत विचार सिंहासन में बसिरा पे कहानी मुखापेक्षा तुम करिबो ना प्रभु हालेलुया हालेलुया तेकरा तुम नाम धन्यवाद दोची प्रशंसा करते हालेलुया पूरा खाला बंदा मनुष्य खारवत वाही खारवत ओ प्रभु तुम कथा कहछ जे संबंधन समस्त विषय जणाओ छ प्रभु एते मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 जगत समस्त विषय को आवर्जन ज्ञान करिया को हमन को सहाय्य कर प्रभु हालेलुया 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 हम अधिक तुम निकटवर्ती तुम प्रशंसा करिया व्यतीत आ कोन से तृतीय विषय मन को पाके देखन हो जाओ प्रभु हालेलुया नीला खाला बंदा मनुष्य खारवत ग्लोरा बंदा मनुष्य खारवत हां प्रभु तुम प्रभु को निरीक्षण करंती ओ प्रभु हमन खाली मध्य तुमको देखला पे इच्छा करंती प्रभु सेतपय प्रभु संपूर्ण सिद्ध कर पवित्र कर हालेलुया जय यीशु जय यीशु जय यीशु हां प्रभु अनेक विजय मन तुम नाम जानले सुनले प्रभु समस्त केते बड़ कार्य मध्य करन
आज जेमती समस्त फेकबे प्रभु सेतनाई दया कर प्रभु अनुग्रह कर हालेलुया संपूर्ण भावे सत्य तुम सेवा करिया नाम हमको सहायता कर हालेलुया हालेलुया गुरुरा बंदा मनुष्य कार्य आत्मा का कार्य बोला रे साधन हो प्रभु हालेलुया हालेलुया आज दिन प्रभु जो आत्मा को दिन दो प्रभु ताकि प्रभु हमने समस्त देश शिक्षित है पाई मत प्रभु मना धन्यवाद हो प्रभु हमको प्रत्येक ऊपर तुम अनुग्रह कर भाई दियो प्रभु मंडल समस्त दया कर मन सम परिवार पर दया कर देश जन दया कर प्रभु जो मैं दुर्बल प्रभु तुम को सबल कर प्रभु प्रभु तुम्हें दया करो हो प्रभु तुम में से जेतरे हम दुर्बल प्रभु से तुम्हें हमको बल शक्ति साहस प्रदान कर प्रभु तथापि प्रभु से उपति का पढ़े में से कलो तेरे बड़े बड़े नाम हमको विश्राम देगा बड़े बड़े हम अबाध देगा प्रभु माता से पर मैं वो इच्छा अनुसार कार्य करे हम प्रत्येक को दया करो प्रभु अनुग्रह करो ताहले प्रभु में दीर्घ बट चाली पारि प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम जे पर्यंत चाहिए हम चाली पारि प्रभु हालेलुया हालेलुया निराखर भंगा मनुष्य बंगाल बराबर प्रभु हम प्रभु आप में से धीरे से रे मधुर से रे तुम कथा कहछ प्रभु कि तुम से कथा को ग्रहण करिया को दियो नहीं प्रभु माता जहां से प्रभु तुम्हें चाहो से सब जीवन हम देखा प्रभु प्रभु किसी को तुम हो प्रभु आज प्रार्थना में सेवा कर दे बात हम जाने परिचय करो इस काम से निवेदन प्रार्थना के प्रभु यीशु के नाम में प्रेरित 2 पर्व 42 पद लिखा होची से प्रेरित मान शिक्षार सहभागिता रोटी भांगे प्रार्थना कर निश्चित हो रही आम को प्रभुंकर सेवा करिवार तो आवश्यक प्रभु लोक मानू से आमर अनेक मंगल अच्छी यह काल आउ पर काल जो माने प्रभुंकर सेवा करती से जीवन प्रभु दृष्टि बहुमूल्य अटे से विशेष लोक माने से विशेषत्व को प्रभु गोटे समय प्रकाश करेंगे जपरी लिखा अच्छी जो माने प्रभु सेवा करती जो माने सेवा करती नहीं से मध्य प्रभेद आणवे जो माने प्रभुंकर सेवा करती नहीं आउ से माने दंड प्राप्त हेबे आउ जो माने प्रभुंकर सेवा करती प्रभु जीशु कहले मु जोठी अच्छी मोर सेवक सेठी रहिबो मात्र आमानकर सेवा आज प्रधान भाव में जहाँ मु कहया चाहूँगी आद्य मंडलीर सेवा तुल्य हेबाकू पड़िबो आमानकर सेवा आराधना उपासना आद्य मंडली सदृश हवाकू पड़िबो कारण से प्रकृति आम आदर्श जेहेतु आद्य मंडली अर्ली चर्च रे जो माने विशेषकर प्रभु मनोनीत लोक माने प्रेरित भाववादी आउ सब थिले प्रभु दास माने थिले से माने प्रकृत प्रभुंकर आह्वान प्राप्त मनोनीत लोक माने आउ से माने ठीक भाव आउ प्रभु लोक मान को परिचालित करते प्रभुंकर सेवा कार्य प्रभुंकर संतोषजनक भाव करुले से निमंते तो आउ पाउल आउ से भाव प्रकाश करते एफिसी 5 पर्व 10 पद प्रभुंकर कौन संतोषजनक अनुसंधान कर एवं आउरी मध्य से कहती अन्यत्र निवासी हो बा प्रवासी हो प्रभुंकर संतोष पात्र आमानकर एकांत कामना गोटे लक्ष्य से जेपरी से प्रभुंकर संतोष पात्र हो पारे प्रभु इच्छा अनुसार करें कारण आम जहाँ भी करूँ प्रभु उद्देश्य प्रभु नाम प्रभुंकर सेवा कार्य धर्म कर्म जहाँ भी करूँ से सबू प्रभु ग्राह्य हो पार ना समस्त कार्य को वाक्य अनुसार परीक्षा करागला परे जहाँ वाक्य अनुमोदित थिबो परीक्षा सिद्ध थिबो ताही प्रभु ग्राह्य हबो आउ बाकी सबू अग्राह्य हो जपरी
परीक्षार समय हेले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब रे आउ जतले परीक्षा आउ दियंती परीक्षार्थी माने से क्वेश्चन जहाँ सब क्वेश्चन गुड़ाक सब दिखाई थी आउ से क्वेश्चन सेट सब बांटी देला परे परीक्षा हॉल रे बसी नीरव भाव रे अल्प समय मध्य से परीक्षा सबुर उत्तर लिखा समस्ते तत्पर ही जानती सब लिखिदेला परे एकाथर के सीढ़ी एमाने लिखिदेले कोई 100 रु 100 बा कौन सेपरी मार्क तो दिया जीव नहीं बा कोड़ा बेसी कोड़ा कम दिया जीव नहीं बहुत लिखिथिले एडिशनल पेपर गुड़ाक नहीं लिखिते ताको बहुत दिया जीव नहीं अल्प लिखिथिले कम दिया जीव नहीं मात्र आउ परीक्षक माने जो माने आउ से पेपर सबू आउ जत्न सहकारे ताको संग्रह करा जीवो विभिन्न स्थान को से परीक्षक मान निकट को समान को पठा जीवो आउ तापरे किछि समय लागिवो से माने इवैल्यूएट करिवे ताको देखिए भल रूपे देखिके आउ से माने करेक्शन करी ताको मार्क देबे भूल विषय गुड़ा थिले ताको ग्रहण करने इंटू मार देबे नले नालिगरे अंडरलाइन कर देबे जोड़ी जेती मार्क थिबा पाइबा कथा जे भलो करथियो तो अधिक पाइबो पूरा मार्क पाई पारिबो नले किछि भी पाइबोनी गोटे गोटे क्वेश्चन रो आउ लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ा थिबो तार मार्कटा बहुत करिकि थिबो जदि 10 मार्क अछि से के 10 भी पाई पारे आउ ताठू कम पाई पारे 9 8 7 6 किए 1 किए 2 किए 0 मध्य पाई जाए एमिति भाव रे सबू आउ पेपर रो परीक्षा आउ से खाता गुड़ा कर मूल्यांकन कला परे समस्त सेपरी करि सारला परे तार रिजल्ट बाहरे ताको समस्त अपेक्षा रे थांती आ रिजल्ट बारिया समय जे भाबुथिबो अनेक भाबुथिबो जे हां मु भलो करिछि किंतु खराब हो जाइथिबो आ ता ना ही से नथिबो ता माने से निहाते फेल करिछि आउ आमे जानू तार परिणाम स्वरूप कौन करती जो मैंने परीक्षा दी था केते जन सुइसाइड कर दियंती कहीं मु तो भल करी बहुत मु आशा करी मोर है नहीं मु खराब करदेली सुइसाइड करने स्टेप भी नहीं जानती आउ केते जन मन दुख करती आउ खुशी आनंद से न थाए पाठ पढ़ुथे आउ गोटे वर्ष समय लगे पुणी भलरे पाठ पढ़ी मनोयोग करी पाठ पढ़ी परीक्षा उत्तीर्ण हे तेबे आउ गोटे श्रेणी को जापर हाईस्कल रु कॉलेज को जापर केते जन बारंबार परीक्षा रे फेल करती जदि हाईस्कल परीक्षा रे जने बारंबार फेल कला से कॉलेज को जापर जेते इच्छा कले आउ अमानकर समय कॉलेज रे पढ़िया विशेष करी आउ आम परिवार रे आर्थिक संकट थिला 74 1974 मोर मैट्रिकुलेशन शेष है गोटे वर्ष पूरा ब्रेक कर रही एइथिपाई जे आरंभ शेष पर्यंत कौन सी क्लास रे मुझे रिटेन तो करना फेल तो करना मैट्रिकुलेशन सरला परे मोर एते इच्छा थिला हेले मो कॉलेज पढ़िया ही पाला कहीं आर्थिक संकट हेतु गोटे वर्ष पूरा ब्रेक हला मु बहुत जिद्दी कली अटल रही आ गोटे वर्ष पर कॉलेज रे मोर ना लेखा है आपण पाखे क्या पाखे आउ बहुत टंका भी थी से पढ़ी पार सब किसी सुविधा निकट रे कॉलेज तो गाँव रु जाइकी आमको 100 किलोमीटर ऊपर जाइकी पारलाखेम मोहनारू से जाइकी कॉलेज पढ़िया थिला बेसी आउ सब कॉलेज गुड़ाक निकट रे नथिला कॉलेज हॉस्टल रे नले बाहर रही भड़ा नहीं कि रही होटल रे खाई एसो करी पढ़िया को पड़ुथला आउ अर्थर मध्य सब आवश्यक से परि रहुथला किंतु वर्तमान जेतले निकट निकट रे सब गाँ गुड़ाक मध्य आउ स्कूल कॉलेज सब खोली जाइछि शहर मानकर तो आउ सहज जेते निकट रे थाउ जेते टंका पैसा जने जदि फेल कला से पढ़ी पारियो आगु से आगु जाई पारियो से अधिक पढ़िबा पई हेले परीक्षा रे पास करने को पड़ो ठीक से परि आत्मिक जीवन रे मध्य
अनेक भावती आम ठीक अच्छु मात्र से ठीक नहांती बाइबल लिखाई प्रभु जीशु कहले तुम्हें कौच मो धनी मोर बहुत समय मोर किसी अभाव नहीं किंतु तुम्हें दीनहीन दरिद्र अंध उल्लंघ दुर्भागा तुम्हें कथा जान ना रिजल्ट बाहर आपणकर ना नथिबो सेठी फेल करि जिवे एबे समय दिया कौन पाई निजको परीक्षा करिया पाई सेटा केबे उना पड़ंतु नाही गोटे पाखरे चलतु नहीं मुझे करी प्रार्थना करी प्रचार करी सेवा करी कार्य करी गोटे पाखरे चलतु नहीं आपन ठीक कर कथा प्रभु को छड़ा किए भी कह आपन ठीक कथा भी कहते प्रभु कथा किंतु जदि प्रभु कथा अन्य कौन प्रकार कथा कहला भाया नहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पाठ पढ़ेला भाया नहीं जे जाइए से आउ शिक्षा दान करुच्ची एपरी जने टीचर लेक्चरर प्रोफेसर रीडर्स एमाने जो माने सब आउ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षा दान करती प्राइमरी स्कूल ठारू आरंभ करी समान जो टीचिंग देवे स्टूडेंट्स मान सामने तांको धरा जीवनी पचरा जीवनी तमे कौन चोरी करिच ताले तमे देई पारिबनी व्यभिचार करिच तमे भितरे पशि पारिबनी नरहत्या करिच पशि पारिबनी ए भितरे प्रभुंकर वाक्य मानुच नले तमे भितरे पशि पारिबनी एपरी कथा कह जीवनी तमे जहा अछ कि जायस ने भल शिक्षा दल प्रभुंक वाक्य से प्रकार कह जाई पारिबो नाही प्रभुंकर कार्य से परि करा जाई पारिबो नाही प्रभुंकर सेवा आराधना से परि करा जाई पारिबो नाही प्रथम प्रभुंकर दाबी कौन आहे पवित्रतार सौंदर्य सदा प्रभुंकर भजना कर पापर सबुरु परिष्कृत हुओ नले तुमर प्रार्थना सेवा आराधना धर्मकर्म किछि मध्य स्मरण कर जीवन आउरी केते नियम सब अछि सेही अनुसार मन को चलीबा कब ए सबरो व्यतिक्रम कले शेष दिन रे आम नाटा रिजल्ट रे बाहरिबो नाही लेखा अछि पुस्तक मान फिटा गला जार पुस्तक जीवन पुस्तक रे लेखा थिवार देखा न गला ताकू अग्निम हृदय पकागला जजोग्य भाव कार्य करे ता पई ए दंड अग्निम हृदय नरक आउ ए रास्ता रे जीवा पई अनेक इच्छा करंती चेष्टा करंती किंतु से माने पारंती नाही प्रभु यीशु निजे से कथा कले आउ से पथ संकीर्ण संकीर्ण द्वार दे प्रवेश करिया पई प्राणपण अनेक चेष्टा करिवे पारिवे नाही देखाई तेणु करी आमानकर धर्म कर्म सब आमानकर सेवा आराधना सब सेपरी हवा को पड़िबो जहां आद्य मंडली तुल्य मु कहली अर्ली चर्च परी सेमाने जेपरी करूथिले सेही परि भाबरे आमानकर सेवा आराधना हवा दरकार जहां प्रभुंक ठारे सुग्राही हबो मनुष्य ठारे नाही निजे जेमिति इच्छा करिकी सेमिति नाही काहे कि आमाने अग्राह्य हवा प्रभुंक ठारे आउ दंड पाइबा जदि ना न मिला तो से अग्निम हृदय आज समय अच्छे प्रभु आम को कथा कहते से आमे आउ मनोयोगी हवा दरकार प्रभु वाक्य जे मनोयोगी से मंगल पाई लेखा अच्छे मन परिवर्तन करने दरकार निजक देखा दरकार ए जागतिक शिक्षा आम देखु ये सब जने मते कटक गोटे पिलाटी हठात मो रास्तार जाऊा समय साही से मत भेटी कहला केबे मत देखाई नतला बेंजामिन भाई नमस्कार कहीकि मुझे जानी से मत जानी आउ कहला मु मोर मैट्रिकुलेशन परीक्षा रे 6 थर फेल करिछि आउ एडा मु लास्ट टाइम देवा पई चाहूछि मो पई टिके प्रार्थना करंतु किछि प्रभु कथा कहले प्रार्थना कले विशेष कथा कहले आज ठू खाली धन्यवाद दबो मु पास करिछि बोली ए कथा कहि मो कथा अनुसार से पास कला आउ से थर परीक्षा देखी से भी से भल करनी मुझे जानी कि मुझे कहली केवल धन्यवाद देव आज ठार जेहेतु बाइबल लिखा प्रभु अपना दास मान वाक्य दृढ़ करते जहाँ कहते से करते आपण सबुदिन वर्ष सारा प्रार्थना करते से प्रार्थना उत्तर पाइबे किंतु प्रकृत जने प्रभुंकर मनोनीत लोक थी प्रार्थना नहीं पदे कथा कहले से कार्य हम से प्रकृत प्रभुंक लोक मान धरी रखते जमी लिखा तुम जहाँ अच्छे दृढ़ रूपे धरी रख आपणकर अनेक प्रार्थना प्रभु शुणे ना कि गोटे पद कथार प्रभु कार्य करेंगे आउ से जमीती भी हूँ खाप छड़ा हूँ जहाँ भी
ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହଉ ଯଦି କେହି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି ତାଙ୍କର ସୁପେରିୟର ଯେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ କଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦବ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସୁପେରିୟର ପରା ନହେଲେ ସେ ହଇରାଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ ଖାପଛଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କଲେ ହବରେ ସେଦିନ ଏଲିଓ ଇଲିସାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଓ ଇଲିସା କଣ ତମେ ଏଠି ରୁହ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଇଲିସା ବି ତାହା ଜାଣିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ ଅଟଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଓ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ତମେ ଏଠି ରୁହ ସେ ସେଇ କଥା ଦୋହରେଇଲେ ରିପିଟ କଲେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଥର ଏଲିଓ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ରୁହ ଇଲିସା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଗକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ତମେ ରହିଯାଅ ଏଠି ପୁଣି ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଏକ ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଆଉ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ନାହିଁ ଉପଦେଶ 4:12 ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ତିନି ନମ୍ବର କୁହାଲା 4 ନମ୍ବର କୁହା ହେଇନାହିଁ ସେ 3 ଥର କହିଲା ପରେ ଆଉ ଏଲିଓ କହିଲେ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଲୋକଟା ଯୋଗ୍ୟ ଇଏ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅନ୍ତରିତ ବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ଏତେ ବଡ କଥା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହଜନକ ହେଲା ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କଥା କହିଥିଲେ ସେ କିଣାନିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆହାର କୁକୁରକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ କହି ସେ କଣ ପଳେଇଲା ମଲେ ମରିବି କଣ ଦରକାର ମତେ ଏଇ ଲୋକଟା ଏମିତି କହିଲା କୁକୁର ଏସବୁ କହିକି ଥାଉ ଛାଡ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କରିବ ଆଉ ସେ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଉବୁଡ ହେଇକି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ କୁକୁର ହେଲେ ବି ନିଜ ପ୍ରଭୁର ମେଜରୁ ପଡିବା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ତ ଖାଆନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଯୀଶୁ ପଦେ କଥା କହିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡିବ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ତୋର ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୋ ପ୍ରତି ଘଟେ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ତାର କନ୍ୟା ଭଲ ହେଇଗଲା ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀୟ ତୁଲ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ ହବା ଦରକାର କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିକି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜଣ 4 ପର୍ବ 23-24 ପଦରେ ଯେ କଣ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରେ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଚିତ ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ ମାଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ପିତା ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ 12 ଜଣରୁ ଜଣେ ତ ଜିହୁଦା ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେଲା ଆଉ ସେଇପରି ସେ ତାର ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଟା ଅନେକ ସମୟରେ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭରେ ଭଲ ଥାନ୍ତି ପଛକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ କିନ୍ତୁ ବଡ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେପରି କିଛି କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସବୁ ସମୟ ମତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖ ଯୋଉମାନେ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ କିଛି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ମୋର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲା ପିଲା ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା କେତେ ପିଲା ହେଲେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଚାକିରି ନଥିଲା ଚାକିରି ହେଲା ପଦ ପଦ କଥାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ ମାତ୍ର ଆଜି ଅନେକ ମୋ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି ଏ ସହରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ବୁଲୁଥିଲେ ନାହିଁ ନିଜକୁ ସେମାନେ ବଡ ବୋଲିକି ମନେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ ବଡପଣିଆ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ
ମାତ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆହୁରି 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 ଗୁରୁତର କରିକି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବିନା ମେଡିସିନରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଲେଇ ଦବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା କହିବି, ବୁମେରାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ପରି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ସେଟା ଥିଲା 44 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆଉ ଏବେ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମତେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି। ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ମନ ବଡ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ମୁଁ ବୁଝାଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିମୁଖ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗମନାଗମନ କରୁନଥିଲେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ୍ଷୋଭର ସହିତ କହିଲେ, ଏସିଆର ସବୁ ଲୋକମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତ ଘଟୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଥିବା ଶେଷ ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷ ହେବେ, ଶେଷ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ହେବେ। ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଯେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ ସେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ସେବା କରିବାକୁ ହବ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣ କେବେ 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 ବି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଲାଗିକି ରହିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଠାରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ସେଇ ଦାନ ନାହିଁ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ସମୂହ ଆହ୍ୱାନ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରୋମୀୟ 11:29 ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ନାହିଁ, ଲୋକ ବଳକୁ ନାହିଁ, ଧନକୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଆତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ଆପଣ ଠାରେ ନାହିଁ। ଅଭିଷେକ ହେତୁରୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ଅଭିଷେକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କହିଲା, ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜଣ କହିଲା, ଏଇ ବେଞ୍ଜାମିନକୁ ଅଭିଷେକ କର। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ହିଁ ନଥିବ କେବେ ସେମିତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକର ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେପରି ରହିଲେ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲା ନା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଲେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କିପରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ 3 ଜଣ ଯୁବାଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଠିଆ କଂଗ୍ରିଗେସନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହାତ ଉଠାଇଲେ, ସେମାନେ ପାଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ। ମୁଁ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଫାଇନାଲି ମତେ ସେଲେକ୍ଟ କରାହେଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଜଣେ ପୁରା ବଦଳିଯିବ ତାହା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବି ତ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ କରିନି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। କଲର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଲାଇଟ୍ କଲରର ବ୍ରାଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଟା ମୋର ବହୁତ ସୌକ ବି ଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଅନେକ ଭାବରେ ବୁଝିକି। ମାତ୍ର ସେଇଟା ତ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବାକୁ, ପବିତ୍ର କରିବାକୁ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ କିଏ ତା ବୁଝିପାରେ। ମଣିଷ ବାହ୍ୟ ରୂପେ ଦେଖେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେଇ ସେଲେକ୍ଟ କରାହେଲା, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଲେକ୍ଟ କରାହେଲା, ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋର ଡାହାଣ ହାତ, ବାଁ ହାତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଆଉ ଏ ଜଣେ ସେଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଏଠି ରହିବେ। ସେମିତି ଏ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ମୁଁ ବଡ ହେବି, ମୁଁ ନେତା ହେଇଯିବି, ମୋ ପରି ହେଇଯିବି, ତାହେଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଭୂତି ଦରକାର। କେବେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ? ସେତିକି ମାମାତ୍ରରେ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ଜୟବାରୀ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନଏଣ୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ ଶିଖେଇବି। ଏ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ? ଏମିତି କୁହାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ? କେମିତି କାମ କରିବେ, କୋଉଠୁ ଜାଣିବେ ଆନଏଣ୍ଟିଂ କଣ, ସେଟା ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କଥା କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ମୁଭ କରିବେ? ମରିସର ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକା ର ସେ ଲୋକ, ପୁଣି ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଜିଅନ୍ତା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। କି ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ଗୋଟେ କଣ ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ହିଲିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମ୍ୟାରିନା ବିଚରେ ସବୁ ହଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇରେ, ମାଡ୍ରାସରେ ମୁଁ ସେଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି।
ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ତ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ସେଠୁ ମିଟିଂ ଫେରି ଆସିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ସେ ମିଟିଂ କରୁଛ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି, ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ, ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କର। ଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ହବ ନାହିଁ, ମୋ ପରି ହବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପରି ହବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲେ। ଆପଣ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଟଙ୍କା ପଛରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଯୋଉଠି ମିଳିବ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଅନେକ ଭାବରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଘର ବନଉଥିଲେ, ଘର ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିକି ମୁଁ ଏ ଭଡା କରି ଯାବଜୀବନ ରହୁଛି। ଲୋକ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋନ କରି କେତେ କଣ କରିକି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦିନେ ମତେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବା ମାତ୍ର ଷ୍ଟାଟସ ମେଣ୍ଟେନ କରି କରିବା। ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ବାହାରିବ? ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ ମେଣ୍ଟେନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲି। ଆଉ କେହି ମତେ ଆସି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳେ ଗାଁରେ ଥିବା ସମୟରେ। 2000 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ 2000 ଦେବେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବି ବଢେଇ ଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ରୋକ ଠୋକ ମନା କଲି, ତମାନେ କର, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି, ପ୍ରଭୁ ନ କଲେ ମୁଁ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସବୁ ନେତା ହେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଭିତର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଘର ଦରକାର, ଗାଡି ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଷ୍ଟାଟସ ଦରକାର, ଫରେନ୍ ଯିବା ଦରକାର, ଉଡାଜାହାଜରେ ଉଡିବା ଦରକାର। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିକି। ଏଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ନାଇଁ ଏସବୁ, ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗୃହ ଜମି ବିକ୍ରୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଜୀବନ ନା? ଧର୍ମ ଜୀବନ ନା? ଖାଲି ପାଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାଇଁ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହବ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବାଇବେଲକୁ ନେଇ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଯାହା କରିଥିଲେ ଜୋହନ 4:23 ଆତ୍ମା ସତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସତ୍ୟ ହେଲା ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଜୋହନ 17:17 ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଦରକାର, ବାଇବେଲ ମତେ ଦରକାର। ବାଇବେଲ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଇ ସେଇ ସେମ୍ ସ୍ପିରିଟ ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଏପାଖ ସେପାଖ ନାହିଁ। ଅନେକ ମଠ ଥିଲେ, ଅନେକ ମଠ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହବ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ ପିତର ପାଉଲଙ୍କୁ, ଆଉ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବା। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା କହେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହେ, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେପରି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ, କଣ ହେଲା ତମେ ବାରମ୍ବାର ହାଇ ଫାଇ ମାରିକି ହା ହା ହଉଛ? ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲେ? ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ ସମୟ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏ ବଡଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାରା ଦୁନିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛନ୍ତି। ବଡଦିନ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ହବ, ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବେଥଲେହେମରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର 25 ଜନ୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉଠି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କହିଥିଲେ ନା? ନୂତନ ନିୟମରେ ମାଥ୍ୟୁରୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଥଲେହେମରେ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ କହିଲେ ଦେଖ, ସେ ଆଉ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେଟା ସେଦିନ ନା? ଡିସେମ୍ବର 25 ଥିଲା। ଲେଖା ହେଇଛି କି ବାଇବେଲରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 25 ଆସିଲା କୁଆଡେ ବଡଦିନ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ତମେ ପାଳନ କର ବୋଲି। ଯାହା ପାଳନ କରିବା କଥା ମଣିଷକୁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁରାତନ ଭାଓବାଦୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି।
गुड फ्राइडे को पालन कर बोली बाइबल को लिखाई कि नुआ वर्ष पालन कर बोली लिखाई कि पुरातन नियम दिन मास वर्ष पालन करा होतिला नूतन नियम नहीं लेबे पुस्तक देखु 23 पर्व रे 8टी पर्व पालन करा होतिला पत्रकुटीर पर्व निस्तार पर्व आउ पुणी से प्रायश्चितर पर्व इत्यादि सबु प्रकार प्रथम फलर पर्व ये सब लिखाई केबे केमती कौन करी करा जीव से लिखाई नूतन नियम किछि नाही कुआडू आसिला एटा प्रेरित मानकर शिक्षा पितर पाउल ये शिक्षा देले नहीं देना बाइबल इतिहास जदि पढ़ी पारिबे जदि सत्य आपण बाइबल डीप नॉलेज जानिया पई चाहउछते जेपरि मु पूरा भीतर गोली ताहले बाइबल हिस्ट्री पढ़ंतु बाइबल इतिहास पढ़ंतु एनसाइक्लोपीडिया पढ़ंतु रोमन कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया पढ़ंतु जीशुଙ୍କ जन्मर 400 वर्ष पर ए बड़दिन पर्व आरंभ होला पर्व पर्वाणी आरंभ होला प्रथम हे रोमन कैथोलिक चर्च रु एडा कोड आछला मनुष्यर नियम पवित्र आत्मा नियम नहीं जीशुଙ୍କ नियम नहीं ताकू किए बदलैबो पाउल कहले पारा स्वर्ग दूत भी जदि अलगा करी कहबो से सापरस्त हो एडा मनुष्यर नियम आकुल कुहा जाईची परंपरा रीतिनीति मनुष्यर शिक्षित आज्ञा बोली कुहा गला ईश्वर वाक्य ता व्यर्थ करे जने प्रकृत प्रभुंक लोक ख्रिस्टियन को प्रभुंक वाक्य बाइबल मानिबा को हबो बाइबल बाहरे नहीं कहीं कि आपण बाइबल बाहरे किछि कार्य करिवे आ दंड पाइबे लेखाची प्रकाशित वाक्यर शेष रे आउरी पुरातन नियम रे मध्ये लेखाउची प्रभुंक वाक्य रे किछि जोग करिवनी कि वियोग करिवनी नले प्रभु दंड घटेबे पुस्तक रे जा लेखाउची से दंड आउरी अलग अलग दंड घटेबे सब से परि करंतु नहीं जहाँ बाइबल कहूँ ता निजक परीक्षा कर देखु आप बाइबल अनुसार सब कर आद्य मंडली तुले आम सेवा करने को हम से यथेष्ट आशीर्वाद मंगल रही बारंबार प्रभु आम सुजोग देते मते मन में प्रेरणा दी आउ थे आज कथा कहवाई मो मन में प्रेरणा दे यात्रा पुस्तक 23 पर्वर 25 पदरू जदि पढ़े प्रभु सेवा कले अनेक प्रकार आशीर्वाद अच्छी अन्न जल आशीर्वाद रोग दूर करिया कि बंध्या इत्यादि अनेक विषय जहाँ मु अंगे लिभेक आसी मो मो परिवार मोर सेवा कार्य अनेक अनेक मंगल आशीर्वाद आश्चर्य कर्म मान देखी आसी आ मोर जीवन सेवा कार्य प्रभु स्वतंत्र कर कारण मु स्ट्रिक्टली कड़ाकड़ी भाव में बाइबल जहाँ कह से अनुसार करे कहा कथा मु ग्रहण करे नहीं जेहेतु जेपरी पाउल को प्रभु दर्शन देले सेपरी प्रभु जीशु स्वयं मत दर्शन द्वारा कथा कही प्रभु वाक्यर गभीर विषय जाना सुजोग प्रभु जो प्रेरित पुस्तक पढ़ुची दिन मान आज भी पढ़ुली आउ देखी प्रेरित 23 पर्व से पाउल जीवन सहित किपरि भाव में मो जीवन टाक प्रभु गोटे प्रकार सामान कर देछंती आज मैं पढ़ुली पाउल को बद्ध करने किसी लोक मैंने कौन कले षड्यंत्र कले आउ से शपथ नेले ताकू न मारिया पर्यंत आम खाइबा नहीं पीवा नहीं एपरी करी महासभा को डका जाइथिला इत्यादि सब विषय ठीक सेपरी परिवर्तन निज गाँव में मते प्राण मारदा लोक मान समस्त गोटे षड्यंत्र है दुई जन रास्ता जड़े कुराड़ी जड़े छुरी धरिकी जाऊे मो जो रास्ते जाऊँगी अनेक दिन जीवासा कर प्रभु तांकर आखि बंद अंध कर देइछन इलिशा जेपरी मान अंधता आघात कर बोली कहले से प्रकार मत के पाइना जड़े से मध्य मरीगला आउ जड़े से मध्य परिवर्तन है प्रभु दंड बहुत आसला परिवर्तन है मो पाखक से आसला सरेंडर कला मो प्रार्थना द्वारा भल है आउ से बदली गला एबे से जड़े पास्टर अनेक दिन धरी प्रभु सेवा कार्य कर जीवन परिवार को प्रभु बदली देले से सत्य उपासना कले आम सहित आस पिला छुआ जिते होते विवाह करते सब मरी जाते किंतु परिवर्तन मंडली को आसला प्रभु कथा कहले संतान संत देले समस्ते बंचिकी अच्छा बड़ पुओ जी आउ स्वप्न द्वारा से प्रभु कही पुओ को तुम नियो ता ना जुनस दब सेमती पुओटी है जुनस बोली उत्सर्ग करते एबे से पुणी प्रभुंकर कार्य करने गत थर जाई अभिषेक दे गोटे निजुक्ति दिया आपण जीवन बदली तेणु से कौन कले प्रेरित 2:42 प्रेरित मान शिक्षा सहभागिता रोटे प्रार्थना कर निविष्ट भाव रहिले सहभागिता गिरजा मंडली प्रभु सभा प्रेरित मानकर सहित रुहतु आप नले किसी जाए से ना जहाँ बाइबल कथा मुझे कहूँ आप बुलंतु चारिड़े किसी जाए से ना
ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କଣ ପ୍ରକୃତ କେମିତି କରିବା କଥା ସେଟା ମୁଁ କହିଦେଲି ପ୍ରେରିତ 2:42 ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ଇଂରେଜୀରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟଲି ଅଟଳ ଏପାଖେ ସେପାଖେ ନାହିଁ ଟଳମଳ ହବାର ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଠାରୁ ହିସାବ ନେବେ ଏ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବ ସେଦିନ ବଡ କଷ୍ଟକର ହବ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ଅନେକ ପ୍ରେରିତ ପରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖାଇଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କହନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନଠାରୁ କେବଳ କ୍ଷତି 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 ଆପଣ ପଡିବେ ଶେଷରେ ବଡ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହବ ଆପଣ ଅନୁତାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ପ୍ରମୁଖ ମନୋନୀତ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଥରେ ଟେକି ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ରଖିଦେବେନି ମଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଲେ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗଲେ ତେଣୁକରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ ସବୁ ଯାକ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଯାହା ହବା କଥା ହବ ଯାହା ହବା କଥା ନାହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବଦଳିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ ହବାକୁ ହବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜୋହନ 4 ପର୍ବ 23-24 ପଦକୁ ସଫଳ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ଶେଷରେ ଆଉ ଏ ତ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଅନେକ ରହିଲା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାତ୍ରା ପୁରୁଷ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ତଳକୁ କେତେ ଦିନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଶେଷରେ ଯିବ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ମୋଠାରେ ବ୍ରେନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫାଇନାଲି ସେଟା ଚାଲିଗଲା এই ସ୍ତରକୁ ମତେ ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ କଣ ବିନା ମେଡିସିନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ତ କେତେ ଜଣ ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଦରକାର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଚାର କରେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେ ପ୍ରଚାର କର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଅଭିଷେକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି କେହି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତମେ କିଏ ପଚାର ଯେପରି ସେଦିନ ଆଉ ସେ ଶୈତାନ କହିଲା ଆମେ ଯୀଶୁ ନାମ ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ତମେ କିଏ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ପିତରଙ୍କ ପରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପାଆନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ପାଆନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନିବେ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେନି ସେଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହେଇଯିବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହବନି ସେଥିରେ ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ସଦୃଶ ପ୍ରଚାର କରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ସେପରି ଲୋକମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଘଡି ସନ୍ଧିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ପ୍ରେରିତ ସେଇ ଭାଓବାଦୀ ସେଇ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକଙ୍କର ପଦେ କଥାରେ ସବୁ ଯାକ ଫିଟିଯିବ ସେ କହିଲେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି ଯାହା ମୁକ୍ତ କରିବ ମୁକ୍ତ ହବ ପୃଥିବୀରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁକ୍ତ ହବ ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ଦ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହବ ଏ ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ଅଭିଷେକ ହେତୁରୁ ଜ୍ୱାଳି ବି ନଷ୍ଟ ହବ ସେ ଅଭିଷେକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକେ ଦୁଃସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ବି ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ମୋଶା ଆହରୋନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିପତି ମାନେ ଉଠିଲେ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଉଠିଲେ ତମ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସମାନ ହବୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା ପାତାଳ ଫାଟି ଜିଅନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ତୁମର ଆହ୍ୱାନ ମନୋନୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହବ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଡଫାଷ୍ଟଲି ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 42 ପଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଇହ କାଳରେ ପରକାଳରେ ଜୋହନ 12:26 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯଦି କେହି ମୋର ସେବା କରେ ମୋର ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ମୋର ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଇଦା ରବାନି ଖାରବର୍ଷାବାରି କୁରବତ୍ରମନ କରବନ୍ଦାଲ ରବାନି ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଦୟା କର ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଦୟା କର
ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଅନେକଙ୍କୁ ତୁମେ ନେତା କରି ରଖିନାଅ, ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ସେମାନେ? ଆୟୁ କଲେ ମୁଁ ଜାଣି ତୁମେ ସବୁ କରିପାର, ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଇଦାରାବାନି ଖାରବା ଶାବାରି କୁରା ବାନ୍ଦାଲରବା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ପିତର ପାଉଲ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିପରି ସମାରାଧନା କରୁଥିଲେ, କିପରି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେପରି କରିବାକୁ ହବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ପରି ଅଛୁ ଜଗତରେ, କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାନ୍ତି, କୋମାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେନ୍ସ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ହବ ନାହିଁ, ଅସଳ ବିଷୟ ସଜାଡି ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆଖି ଦେଖୁଛି, କାନ ଶୁଣୁଛି, କଥା କହିପାରୁଛୁ, ଚଲାବୁଲା କରୁଛୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, କିଏ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଯୋସେଫ କଲେ ତୁମେ କାହାର ସେବା କରୁଛ କର, ମୁଁ ମୋ ପରିଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବି। ସେଇ ଅନୁସାରେ କେବଳ ସେବା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ସେବା, ସତ୍ୟ ଉପାସନା, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତାହା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ ଇହ କାଳରେ ଆଉ ପର କାଳରେ ମଧ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲକୁ ସଜାଡି ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତୁମର କଣ୍ଠବେଦ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରିବ। ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍।